श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रम्। अस्य श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रमहामन्त्रस्य भगवान् हयग्रीव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवता। ऐं बीजं सौः शक्तिः क्लीं कीलकं मम चतुर्विधपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऐमित्यादिभिरङ्गन्यासकरन्यासाः कार्याः ध्यानम् अतिमधुरचापहस्ताम् अपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणाम् अतिशयकरुणाम् अभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे। श्रीहयग्रीव उवाच ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषघ्नी करुणामृतसागरा कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणा कर्पूरवीटिसौरभ्यकल्लोलितककुप्तटा कलिदोषहरा कञ्जलोचना कम्रविग्रहा कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकाररूपा चैकाक्षर्येकानेकाक्षराकृतिः एतत्तद्दित्यनिर्देश्या चैकानन्दचिदाकृतिः एवमित्यागमा बोध्या चैकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्तनिर्ध्याता चैषणारहिता धृता येला सुगन्धिचिकुरा चैनः कूटविनाशिनी एकभोगा चैकरसा चैकैश्वर्यप्रदायिनी एकातपत्रसाम्राज्यप्रदा चैकान्तपूजिता एधमानप्रभा चैजदनेकजगदीश्वरी एकवीरादिसंसेव्या चैकप्राभवशालिनी ईकाररूपा चेशित्री चेप्सितार्थप्रदायिनी ईदृगित्यविनिर्देश्या चैश्वरत्वविधायिनी ईशानादिब्रह्ममयी चेशित्वाद्यष्टसिद्धिदा ईक्षित्रीक्षणसृष्टाण्डकोटिरीश्वरवल्लभा ईडिता चैश्वरार्धाङ्गशरीरेशाधिदेवता ईश्वरप्रेरणकरी चेशताण्डवसाक्षिणी ईश्वरोत्सङ्गनिलया चेतिबाधाविनाशिनी ईहा विरहिता चेशशक्तिरीषत्स्मितानना लकाररूपा ललिता लक्ष्मी वाणी निषेविता लाकिनी ललनारूपा लसद्दाडिमपाटला ललन्तिका लसत्फाला ललाटनयनार्चिता लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्गी लक्ष्यकोट्यण्डनायिका लक्ष्यार्धा लक्षणागम्या लब्धकामा लता तनुः ललामराजदलिका लम्बिमुक्ता लताञ्चिता लम्बोदरप्रसूर्लभ्या लज्जाढ्या लयवर्जिता ह्रीङ्काररूपा ह्रीङ्कारनिलया ह्रीङ्पदप्रिया ह्रीङ्कारबीजा ह्रीङ्कारमन्त्रा ह्रीङ्कारलक्षणा ह्रीङ्कारजपसुप्रीता ह्रींमती ह्रीं विभूषणा ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिधा ह्रीङ्कारवाच्या ह्रीङ्कारपूज्या ह्रीङ्कारपीठिका ह्रीङ्कारवेद्या ह्रीङ्कारचिन्त्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणी हकाररूपा हलधृक्पूजिता हरिणेक्षणा हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्रवन्दिता हयारूढा सेविताङ्घ्रिर्हयमेधसमर्चिता हर्यक्षवाहना हंसवाहना हतदानवा हत्यादिपापशमनी हरिदश्वादिसेविता हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचा हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गना हरिद्राकुङ्कुमादिग्धा हर्यश्वाद्यमरार्चिता हरिकेशसखीहादिविद्याहालामदालसा सकाररूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमङ्गला सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहन्त्री सनातना
सर्वानवद्या सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसाक्षिणी सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता सर्वारुणा सर्वमाता सर्वभूषणभूषिता ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थदा कामसञ्जीवनी कल्या कठिनस्तनमण्डला करभोरुः कलानाथमुखी कचजिताम्बुदा कटाक्ष्यस्यन्ति करुणा कपालिप्राणनायिका कारुण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपावलिः कलालापा कम्बुकण्ठी करनिर्जितपल्लवा कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरीतिलकाञ्चिता हकारार्था हंसगतिर्हाटकाभरणोज्ज्वला हारहारिकुचा भोगा हाकिनीहल्यवर्जिता हरित्पतिसमाराध्या हठात्कारहतासुरा हर्षप्रदा हविर्भोक्त्री हार्दसन्तमसापहा हल्लीसलास्य सन्तुष्टा हंसमन्त्रार्थरूपिणी हानोपादाननिर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी हा हा हू मुखस्तुत्या हानिवृद्धिविवर्जिता हय्यङ्गवीनहृदया हरिगोपारुणांशुका लकाराख्या लता पूज्या लयस्थित्युद्भवेश्वरी लास्यदर्शनसन्तुष्टा लाभालाभविवर्जिता लङ्घ्येतराज्ञा लावण्यशालिनी लघुसिद्धिदा लाक्ष्यारससवर्णाभा लक्ष्मणाग्रजपूजिता लभ्येतरा लब्धभक्तिसुलभा लाङ्गलायुधा लग्नचामरहस्तश्री शारदा परिवीजिता लज्जापदसमाराध्या लम्पटा लकुलेश्वरी लब्धमाना लब्धरसा लब्धसम्पत्समुन्नतिः ह्रीङ्कारिणी ह्रीङ्काराद्या ह्रीं मध्या ह्रीं शिखामणिः ह्रीङ्कारकुण्डाग्निशिखा ह्रीङ्कारशशिचन्द्रिका ह्रीङ्कारभास्कररुचिर्ह्रीङ्काराम्बोधचञ्चला ह्रीङ्कारकन्दाङ्कुरिका ह्रीङ्कारैकपरायणा ह्रीङ्कारदीर्घिका हंसी ह्रीङ्कारोद्यानकेकिनी ह्रीङ्कारारण्यहरिणी ह्रीङ्कारावालवल्लरी ह्रीङ्कारपञ्जरशुकी ह्रीङ्कारां गणदीपिका ह्रीङ्कारकन्दरासिंही ह्रीङ्काराम्भोजभृङ्गिका ह्रीङ्कारसुमनो माध्वी ह्रीङ्कारतरुमञ्जरी सकाराख्या समरसा सकलागमसंस्तुता सर्ववेदान्ततात्पर्यभूमिः सदसदाश्रया सकला सच्चिदानन्दा साध्या सद्गतिदायिनी सनकादिमुनिध्येया सदा शिवकुटुम्बिनी सकलाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा समाकृतिः सर्वप्रपञ्चनिर्मात्री समानाधिकवर्जिता सर्वोत्तुङ्गा सङ्गहीना सगुणा सकलेष्टदा ककारिणी काव्यलोला कामेश्वरमनोहरा कामेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्सङ्गवासिनी कामेश्वरालिङ्गिताङ्गी कामेश्वरसुखप्रदा कामेश्वरप्रणयिनी कामेश्वरविलासिनी कामेश्वरतपःसिद्धिः कामेश्वरमनःप्रिया कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी कामेश्वरब्रह्मविद्या कामेश्वरगृहेश्वरी कामेश्वराह्लादकरी कामेश्वरमहेश्वरी कामेश्वरी कामकोटिनिलया काङ्क्षितार्थदा लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर्लब्धवाञ्छिता लब्धपापमनोदूरा लब्धाहङ्कारदुर्गमा लब्धशक्तिर्लब्धदेहा लब्धैश्वर्यसमुन्नतिः लब्धवृद्धिर्लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी लब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्या लब्धविभ्रमा लब्धरागा लब्धपतिर्लब्धनानागमस्थितिः लब्धभोगा लब्धसुखा लब्धहर्षाभिपूरिता ह्रीङ्कारमूर्तिर्ह्रीङ्कारसौधशृङ्गकपोतिका ह्रीङ्कारदुग्धाब्धिसुधा ह्रीङ्कारकमलेन्दिरा
ह्रीङ्कारमणिदीपार्चिर्ह्रीङ्कारतरुशारिका ह्रीङ्कारपेटकमणिर्ह्रीङ्कारादर्शबिम्बिता ह्रीङ्कारकोशाशिलता ह्रीङ्कारास्थाननर्तकी ह्रीङ्कारशुक्तिका मुक्ता मणिर्ह्रीङ्कारबोधिता ह्रीङ्कारमयसौवर्णस्तम्भविद्रुमपुत्रिका ह्रीङ्कारवेदोपनिषद् ह्रीङ्काराध्वरदक्षिणा ह्रीङ्कारनन्दना रामनवकल्पकवल्लरी ह्रीङ्कारहिमवद्गङ्गा ह्रीङ्कारार्णवकौस्तुभा ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्वा ह्रीङ्कारपरसौख्यदा। उत्तरपीठिका श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रफलश्रुतिः। हयग्रीव उवाच इत्येवं ते मया ख्यातं देव्या नाम शतत्रयं रहस्यातिरहस्यत्वात् गोपनीयं त्वया मुने। शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि हि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेशकथितानि च उभयाक्षरनामानि ह्युभाभ्यां कथितानि वै तदन्यैर्ग्रथितं स्तोत्रमेतस्य सदृशं किमु नानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवी प्रीतिदायकं लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशयः। सूत उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजं निशम्य प्रगलितकलुषो भूच्चित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमथनत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद। अगस्त्य उवाच अश्वाननमहाभागरहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिका इति पृष्टः कुम्भजेन हयग्रीवो वदत्पुनः। हयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बानुशासनात् इदं त्वतिरहस्यं ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज। एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्यासिद्धिदा भवेत् कत्रयं हद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कार उभयात्मकः एवं विभागमज्ञात्वा ये विद्याजपशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टदलाम्बुजम् दशारयोः षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपपरः शिवः अविनाभावसम्बन्धं तस्मात् बिन्दुत्रिकोणयोः एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति। ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोऽति दुर्लभः स्वयं विद्याविशेषज्ञो विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यमशक्तस्तस्य दापयेत् अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यां समुपासते इति श्रुतिरपाहैता न विद्योपासकान् पुनः विद्यान्योपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः अश्रुतासश्रुतासश्च यज्वानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्चेत्याह चारण्यकश्रुतिः यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः
न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते। मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः। तस्माद्विद्याविदेवात्र विद्वान् विद्वानितीर्यते। स्वयं विद्याविदे दद्यात् ख्यापयेत् तद्गुणासुधीः। स्वयं विद्यारहस्यज्ञो विद्यामाहात्म्यवेद्यपि। विद्याविदं नार्चयेच्चेत् को वा तं पूजयेज्जनः। प्रसङ्गादिदमुक्तं ते प्रकृतं शृणु कुम्भजा। यः कीर्तयेत् सकृद्भक्त्या दिव्यनामशतत्रयं। तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भवा। रहस्यनाम साहस्रपाठे यत्फलमीरितं। तत्फलं कोटिगुणितमेकनामजपात् भवेत्। कामेश्वरी कामेशाभ्यां कृतं नाम शतत्रयं। नान्येन तुलयेदेतत् स्तोत्रेणान्यकृतेन च। श्रियः परम्परा यस्य भावि वाचोत्तरोत्तरं। तेनैव लभ्यते चैतत् पश्चात् श्रेयः परीक्षयेत्। अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते। या स्वयं शिवयोर्वक्त्रपद्माभ्यां परिनिःसृता। नित्यं षोडशसङ्ख्याकान् विप्रानादौ तु भोजयेत्। अभ्यक्तां स्थिलतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणा। अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैः कामेश्वर्यादिनामभिः। सूपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः। विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान्। एवं नित्यार्चनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनं। त्रिशतीनामभिः पश्चात् ब्राह्मणान् क्रमशोर्चयेत्। तैलाभ्यङ्गादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्तितः। शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिक्रमात्। दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या 20संख्यया। 10 पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वा दिनैः। 30-60 विप्राः सम्भोज्यास्त्रिशतं क्रमात्। एवं यः कुरुते भक्त्या जन्म मध्ये सकृन्नरः। तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा। रहस्यनाम साहस्रभोजनेऽप्येवमेव हि। आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनं। रहस्यनाम साहस्रमहिमा यो मयोदितः। शशीकराणुरत्नैकनाम्नो महिमवारिधेः। वाग्देवी रचिते नाम साहस्रे यद्यदीरितं। तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात्। एतदन्यैर्जपैः स्तोत्रैरर्चनैर्यत्फलं भवेत्। तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात्। वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि। साक्षात् कामेश कामेशी कृतेऽस्मिन् गृह्यतामिति। सकृत्संकीर्तनादेव नाम्नामस्मिन् शतत्रये। भवेच्चित्तस्य पर्याप्तिर्न्यूनमन्यानपेक्षिणी। न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यत्र जप्तव्यं च कुम्भज। यद्यत् साध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत्। तत्तत्फलमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत्। ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्त्यैर्यत्साध्यते फलं। तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात्। आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदं वश्यकारकं। विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्वप्रदायकं। सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं। सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्या नाम शतत्रयम्। एतज्जपपरो भूयान्नान्यदिच्छेत् कदाचन। एतत्कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका। भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत्पूरयते ध्रुवं। तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्तयत्वमिदं सदा। नापरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यमवशिष्यते। इति ते कथितं स्तोत्रं ललिता प्रीतिदायकं। न विद्यावेदिने ब्रूयान्न भक्ताय कदाचन। न शठाय न दुष्टाय न विश्वासाय कर्हिचित्। यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत्। इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्मात् गोप्यमिदं त्वया।
ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमं रहस्यनाम साहस्रादपि गोप्यमिदं मुने। सूत उवाच एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजं तापसोत्तमं स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्नमानसः समवर्तत। इति ब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितोपाख्याने स्तोत्रखण्डे श्रीललितात्रिशतीस्तोत्ररत्नम्। सर्वं श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु।